Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم غادي نخدموا على le cours ديال les applications. غنخدموا surtout على l'exercice 8 page 140 من المفيد en maths. Alors, غنبداو على بركة الله. Alors, la première question غادي نحاولوا نبينوا بلي l'application f est injective. Alors, عندنا l'application f غادا من 1 plus l'infini حتى 2 plus l'infini. Alors, باش نبينوا بلي une fonction injective كناخذوا premièrement deux éléments من l'ensemble de départ. غادي ناخذوا حنا في لو كا ديالنا x من 1 plus l'infini و y من 1 plus l'infini. Donc soit x 1 plus l'infini et y من 1 plus l'infini. Alors on doit supposer بلي f de x égale à f de y. ونشوفوا شنو عطاتنا في الاخر. الوغ الا عطاتنا في الاخر بلي x égale à y كنقولوا بلي f est injective. و الا ما كانش عندنا x égale à y alors la fonction f elle n'est pas injective. نبداو f de x égale à f de y. هنا f de x غنعوضوها بهذا الشيء 2x sur x moins 1 égale f de y غنعوضو هذا الشيء نفسه ولكن في بلاصه x غادي نديرو y 2y sur y moins 1. الوغ غنضربو هاد y moins 1 هنا و x moins 1 هنا تولي عندنا 2x fois y moins 1 égale à 2y fois x moins 1. Donc 2xy moins 2x égale à 2xy moins 12y. هادي غتمشي مع هادي غتبقى عندنا moins 2x égale à moins 2y غنختزلو ب moins 2 غتبقى لينا x égale à y. Donc la fonction عندنا injective. غنكونو هكا جاوبنا على la première question. ندوزو دابا la deuxième question. في la deuxième question غادي نحاولوا نبينوا بلي la fonction f est surjective. Alors باش تكون عندنا une fonction surjective باش كنديرو كناخذوا premièrement un élément y يكون في l'ensemble d'arrivée اللي هو في هذا لو كا ديالنا 2 plus l'infini وكنحاولوا نحلوا l'équation f de x égale à y. دونك نكتبوا x en fonction de y. alors الا كان سي بوسيبل نكتبوا هذا لو x كنشوفوا واش هذا لو x هذا كينتمي لونسومبل دو ديبار ولا ما كينتميش ليه. الا كان كينتمي ليه كنقولوا باللي f est surjective و الا كان ما كينتميش لونسومبل دو ديبار كنقولوا باللي elle n'est pas surjective. alors f de x égale à y غنعوضوا f de x بشحال كتساوي قلنا هي 2x sur x moins 1 égale à y. يعني 2x égale à y fois x moins 1. donc 2x moins yx plus y égale à 0. يعني أن x fois 2 moins y égale à moins y. donc x égale à moins y sur 2 moins y. هاد 2 moins y عندنا الحق نكتبوها 2 moins y différent de 0 كتعني بلي 2 différent de y. وحنا عندنا y راه ما كتساويش 2 دونك عندنا الحق نكتبوا هاد الشيء هذا ما كيساويش 0. الوغ ديجا عندنا الحق نكتبوا هاد لو x. نشوفوا دابا واش هاد الاكس هذا كينتمي لونسومبل دو ديبار يعني واش كينتمي ل 1 بلس لانفيني. خصنا حنا نبينو بلي x كينتمي ل 1 بلس لانفيني. الوغ باش يكون x appartenant ل 1 بلس لانفيني خاص تكون عندنا x supérieur à 1 يعني x moins 1 supérieur à 0. دونك هادشي اللي خصنا نبينو. غادي نحسبوا x moins 1 ونشوفوا واش supérieur à 0 ولا لا. الوغ عندنا x moins 1 شنو كتساوي x قلنا هي هادي غنعوضوها دونك moins y sur 2 moins y moins 1 égale moins y moins 2 plus y sur 2 moins y. واحد المقامات. هادشي كيساوي هادي غتمشي مع هادي غتبقى لنا moins 2 sur 2 moins y. or y فين كتنتمي ل 2 plus l'infini. donc y appartient à 2 plus l'infini. هادشي implique بلي y supérieur strictement à 2. donc moins y inférieur strictement à moins 2 ce qui signifie بلي moins y plus 2 inférieur strictement à 0. donc هادي inférieur à 0 وهادي inférieur à 0 كيعني بلي هادشي كامل supérieur à 0. donc x moins 1 قلنا supérieur strictement à 0 ce qui signifie بلي x
supérieur à 1 يعني بلي x appartient l'ensemble de départ. Par conséquent نقدروا نقولوا بلي la fonction ديالنا elle est surjective. La troisième question, on déduire que l'application f est injective, puis donner sa bijection réciproque. Alors, premièrement, la première question, f est injective. La deuxième question, f est surjective. Donc, directement, f est bijective. On a, d'après la question 1, f est injective. Ou d'après question 2, f surjective. Alors, f est bijective. حيت باش تكون bijective, il suffit انها تكون injective ou surjective en même temps. دابا درنا la première partie de la question ديال en déduire. دابا la deuxième partie اللي قال لك la bijection réciproque. Alors, d'après question 2, شنو قينا f de x égale à y implique que x égale à moins y sur 2 moins y. Alors, حنا شنو كنعرفوا الا دخلنا f moins 1 f moins 1 de y. or f moins 1 مع f بحال كي تختزلوا مع بعضياتهم كتبقى لنا هنا غير x كتساوي f moins 1 de y. دونك f moins 1 de y هي هذه. وحنا شنو باغي لا بيجيكسيون ريسيبروك يعني بغينا f moins 1 de x. باش تخرج لا بيجيكسيون ريسيبروك كتمشي ديريكتومون لداكشي اللي خرج لك الاكس اللي خرجات لك في لا دوزيام كيسيون ديال السورجيكتيفيتي في بلاصه y كتعوضي باكس موان x sur 2 موان x. علاش؟ حيت قلنا هنا الاكس راه هي f moins 1 de y. دونك حنا الا بغينا f moins 1 de x il suffit باش نعوضوا في بلاصه y باكس وهكا نكونوا خرجنا لا بيجيكسيون ريسيبروك. دونك اون ريزومي باش تخرجوا لا بيجيكسيون ريسيبروك il suffit باش تعوضوا داكشي اللي خرج لكم في لا كيسيون ديال سورجيكتيفيتي الاي فيه تعوضوها باكس وصافي. دونك هكا غنكونوا خرجنا ليكزارسيس ديالنا. نتلاقاو في فيديو واحد اخرى.